سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات لو معنت دما كمزي عبر استي عم بيكم وزلخو حدش اكو ايكونن قلنا عناني ارتروان نالبات بفلايتهم زي سمعكمو كمزي غيرنا حبريتا كنبوكم علنا مسلني مخنياتو مستنع عدم كل جزء ولا بتحساسبا معرخ نكيد علنا ولاكو بتي كلا عقبتات معرة زيكنا سلازي نايلو معنتي اقرامي نقر دما حدا قرب اقرامي زخونه سب كان لا ليكم ينا مالتي زي نعلم قرب لنك انا زحاونا زاربا زلو سب منيو انتا يخبل دليو علاماتاتو بملؤ مبقسيتاتو نزاربينا مالتيو كساب بعنقوت كساب زاربولو دما ناباخم كبلو قدم منيو خطفلطو مو بدحري دما بنصورتي زاربو زلو انتايو بخمي زاربولو سلمنتاي علم كبخمي ياتريو زلا زبل خنزاربينا مالتيو ازي سبزي بمجمريا كن فيديو هريكم علني حنساب محجي اوكي ازي سبزي فيديو خنكيدي لي حراين بار اسكي بمجمريا نا فيديو نابزي ناي سبعي زنخيد. You made three big predictions. One, that Trump would win. Two, that he would start a war with Iran. And three, that the U.S. would lose that war. Let's take a listen to that. In this class this semester, I'm making three big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. So obviously that last one is the only one that has not yet come to fruition is quite a stunning prediction. You know, do you stand by it? And what have you seen so far that leads you to sort of stand firm in that conclusion? So given my analysis of how the war is progressing, I think that Iran has many more advantages over the United States. The reality is that right now, it's a war of attrition between the United States and Iran. And the Iranians have been preparing 20 years for this conflict. In their eschatology, in their religion, this is a war against the great Satan. They've had many practice runs. Last June was a 12-day war when the Iranians were able to examine and analyze the strike capacities of both the Israelis and the Americans. And they've had a lot of time, 8 months, to prepare fully for this new attack. Through their proxies, the Houthis, Hezbollah, Hamas, militias have been able to really grasp the American mentality. And now they have a pretty good strategy of how to weaken and ultimately destroy the American empire. So what the Iranians are doing is they're waging war against the entire global economy. And so they are striking the GCC countries. And not only are they striking GCC countries, American bases, but they're going after the critical energy infrastructure of these bases. They blocked off the Strait of Hormuz. And eventually, they will go after the water desalination plants, which is the lifeblood of these nations because they don't have fresh water supply. In fact, the water desalination plants provides 60% of the GCC's water supply. So if a drone, and these drones cost $50,000, if they wiped out a desalination plant in Riyadh, Saudi Arabia, and it's a city of 10 million people, right? They'd be out of water in 2 weeks. اوكي ازي سمعكمو سبعي جيان كوين قلقي زبهال ازي سبزي اب بريديكتيف هيستوري تبهال چانل علاتو ازي مبزحتو جزيه ازي سبعي زي ناي هاي سكول ممهري كوينو جن اتوم نعو زكتاتلو سبات كم نيك نيم بروفيسور سلخبلو جمرو نسون دارغا افتناتو يوتيوب channel ወይ ድማ አፍትናቱ ከም ኒክ ኔም ነታ ፕሮፌሰር ሒዝዋ ማለት እዩ ኣብ ሓደ እዋን ድማ ምስ ማህዲ ሓሰን ኢንተርቪው ሪኒ ራ ኣብ ቲክቶክ if that was real እስኻሲ ፕሮፌሰር ኢኻ ትብል ሞ ገለ ኢልዎ ኖ ኣነ ኮንኩን ኣነ ኮም ኢለ ይፈልጥነ ግን ሓንሳብ ከም ኒክ ኔም ገለ ይዝብል
እቲ ኢምፖርታንት ግን ንሱ ይኮነን እቲ ኢምፖርታንት ከምዚ ኣብዚ ኢንተርቪው ሰሚዕኩሞ ዘለኹም እዚ ነቢ ፖለቲካ ዲና ክንብሎ ነቢ ቁጠባ ዲና ክንብሎ ዋላ ጀስት ፈላስፍ ዋላ ጀስት ኢሉ ዝመፀሉ ዛርብ ዲኹም ክትብሎ ነናትኩም ግምት ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ 2024 ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ፕሬዲክት ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ which is predict እንታይ ገይሩ ነይሩ ሓደ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክምለስ ምዃኑ ይገሊጹ ነይሩ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክምለስ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚ ዝነበረ ተርም ከምቲ ትፈልጥዎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ ተርም ስዒሩ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ብድሕሪኡ ወሪዱ ሽዑ ንኻልኣይ ግዜ ንክምረፅ ከዓ ምስ ባይደን ተወዳዲሩ ኣብ መወዳእታ ምስ ካሚላ ሃሪስ ተወዳዲሩ ድማ ኣብ መወዳእታ ንካልኣይ ተርም 4 ዓመት ክገብር ድማ ናብ ስልጣን መፅኡ ስለዚ እቲ ቀዳማይ እዚ ፕሮፌሰር ዝተነበዮ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፕሮፌሰር ዝተነበዮ ድማ ኢራንን ኣሜሪካን ናብ ውግእ ክኸዳ እየን ዝብል እዩ እዚ ድማ ኣብ ፌብሩዋሪ 2026 ኣከባቢ ቢሉ እቲ ኩናት ጀሚሩ ወዮ ነቢ ፖለቲካን ነቢ ቁጠባን ነቢ ዓለም እንደኽንብሎ ዝበሎ ኮይኑ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ተሪፋላ ንሳ ድማ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ከም ትሰማዕኩሞ ኣብ ናይ ኢራን ኩናት ክትሰዓርያ ዝብል እዩ እዚ ትንቢት እዚ ድማ ክፍፀም ድዩ ዋላ ሳይ ክፍፀምን ሓቢርና ክንርኢና እዚ ነቢ እዚ ግን ክዛረብ እንከሎ እዚ ቺያንግ ዝበሃል ነቢ ግን ብመሰረቱ እንተስ ኣርእይዎ እንተስ ገሚቱ እንተስ ይኾነለ ኢሉ ኣብ ቻነሉ ባይ ዘ ወይ 2.2 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ዩቱብ ቻነል እዩ ዘለዎ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ድማ ይዛረብ እዩ ንኣብነት ገለ ካብቲ ኣብቲ ዩቱብ ኣትየ ሰርች ምስ ገበርኩ ብዛዕባ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን እውን ትንክፍ የብሎ እዩ which is እዚ ዘሎ ስልጣነ ብሓፂሩ ዝ ዌስት እንታይ ከጋጥሞ for the next 10-20 years ኢሉ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ክዛረብ እንከሎ ኤሮጳ ናይ ኢኮኖሚካሊ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ቀውሲ ከጋጥሞ እዩ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮብለም ክመፅ እዩ ክሳብ ሲቪል ዋር እውን ክመፅ እዩ ዝብል ፕሬዲክት ገይሩሎ ማለት እዩ የድሕነና ካብከሙ ኩናት ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ኣብ መንጎ ደቂ ዓድን ዝዓይነቱ ሲቪል ዋር ዝዓይነቱ ክጅመር እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ፕሬዠር ወይ ከዓ እቲ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ምስ በርትዐ እቶም ህዝቢ ኣንጻርቶም ዝዕቀብዎምን ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም ኣንጻርቶም ቁሩብ ካብኦም ፍልይ ዝበለ ሬስ ዘለዎም ማለት እዩ which is እዚ እኳ ብዙሕ ፕሬዲክሽን ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሂስትሪ ሪፒት ኢትሰልፍ ታሪክ እንተዳ ኣንቢብካያስ ወላ ሓደ ኣብ ታሪክ ዘጋጥም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ብዙሕ ሽግራት እዩ ዝመፅእ ሶ ካብዚ ንኩላትና የድሕነና ድሓን ኣሜሪካውን ናብ ሲቪል ዋር ክትከይድ እያ ዝብል እውን ኣብ ገለ ናቱ ፕሬዲክሽን ርኢ ኣለኹም ካልእ ፕሬዲክት ገበሩ ኣብ ናቱ ዩቱብ ድማ ኒው ወርልድ ኦርደር እውን ዝብል እዩ ማለት እዩ ትራምፕ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝብል እዩ እዚ ድማ እንታይ እቲ ናቱ ፕሬዲክሽን ተዘይ ብፅማቕ የንብቦ ነይረ ዓንተቦይ ኣብቲ ዩቱብ ሙሉ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ሎም ኣይሰማዕኮን ኣብቲ ናቱ ዩቱብ ኣቴ ጀስት ገለ ነጥብታት ጥራሕ የሰሚዐ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ እዚ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈውን ኢሉ ነይረ እዚ ሓድሽ ዛንታ ኣይኮነን ዋላ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዙሕ ግዜ ይብሎ እዩ ዋላ እዚ ማርሻል ኣብቲ መፅሓፉ ኢልዎ ኣሎ ኣፍታ ፕሪዝነርስ ኦፍ ጂኦግራፊ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዛዕባ ኣይኮነን እቲ ዓለም ናብ ማልቲፖላር ትኸይድ ኣላ ካብ ዩኒፖላር ትወፅእ ኣላ ሓደ ኢምፓየር ወይ ከዓ ሓደ ኪንግደም ክወድቕ እንከሎ ወይ ከዓ ሓደ ሓያል ክወድቕ እንከሎ ከዓ ግድን እዩ ድምፂ ዘስምዕ ገለ ዝብል ከዓ እዚ ኦብቪየስሊ 101 ፖለቲክስ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተዳ ሓደ ሓያል ዝነበረ ሱፐር ፓወሩ ሓደጋ ይኣቱ ኣሎ እንተ ዝሓለፈ እዋን ዝገለፅክዎ which is react ክገብር ባህርያዊ ወይ ከዓ ፓወር ይምንጠል ኣለኹ ኢሉ እንተሓሲቡ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝመፅእ ናይ ማልቲፖላር ዓለም ክቕበሎ ይኸብዶ which is ኣሜሪካ ንናይ ማዓርነት ንዶላር ዝመዓራረኸም ዩዋን ዝኣመሰለ ባጤራታት እንድሕር ዳ ሰብ ሃገራት ክጥቀማ ጀሚረን ሃገራት ካብ ቁፅር ኣሜሪካ ወፅአን እንተዳ ነብሰን ክኽእላ ጀሚረን እንተዳ ዓለም ኣብ ማልቲፖላርስ ማለት ቻይና ሩስያ ሂንዲ ኢንዶኔዥያ ዋትኤቨር ኩለን ዘን ድሓን ዝኾነ ሃገራት እንተዳ ንቅድሚት ክወፃ ጀሚረን እሞ ሰባት ድማ ኣልተርናቲቭ ክረኽቡ ጀሚሮም ናይ ኣሜሪካ ፓወር ኣብ ሓደጋ ይኣቱ እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ተመሊስካ ናይ ኣቴንስን ናይ መንሽሙን ማለት እዩ ናይ ስፓርታን ገለ ዝነበረ ምሻ ኣሎ ኣብ ናይ ቀደም ግሪክሲ ክልቲኦም ሓደ ሓፍኩል ከሎ ሓደ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ወይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ዓዲ እንግሊዝ ጀርመን ናይ መራኽብ ክትሰርሕ ምስ ጀመረት ኔቪ ከተዋፍር ምስ ጀመረት ኦኬ ነው ፓወር ናተይ ይምንጠል ኣለኹ ኩናት ይመፅእ ከምኡ ሳልሳይ ዝሑል ኩናት ዓለም መን ዝያዳ ንዓለም ተቆፃፀረ እዩ ኣብ መንጎ ሶቪየትን ኣሜሪካን እቲ ተርኒንግ ፖይንት ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ሶሞዳታ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ድሕሪ ምፍራስ ሶቪየት ድማ ንዝሓለፈ 20-30 ዓመት ድማ ዓለም ብኣሜሪካ ክትምራሕ ፀኒሓ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ እቲ ፓወር ናታ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ኣሎ ስለዚ ካልእ ፓወር ከዓ ይትስእ ኣሎ እዚ ካልእ ፓወር ክትስእ ከሎ ከዓ እቲ ፓወር ሒዙ ዝፀኒሐ ከዓ ካብቲ ቦታ ክነቃነቕ ስለ ዘይደሊ ፓወሩ ንምውሓስ ከዓ
قدني قدشتات زساور مالتيو so إزي inflation وبزح جزء كوينات تنكي خوني مالتيو so إزو ممكن ردوا لنا سلازي بزوهنا إزي زبلوكم زلوه أب يوتيوب channel زقلتكو عن توي انتايو زبل زلوت بولكوهم بزي مالتي so قال زعبي ناي زي predictive history زبهال أب يوتيوب زلو دما بزح زعباتاتي زمت مالتي وانا نعملت حجي poverty's illusion قال زبل نقرات أمتينيرو دخلنا تسي سبز صرحو يحفتمات صرحو يمخنياتو after دخلنا تزيلس عبنت سخو سبيل لنقال زعينتو مالتي سلاز بزعبو next time دحان فيديو انتا إلو كاون دام تساناون كاسك هنريو نخلينا تنتناتاتو أبزي جن زي إزولة خونتات عالم دم بساعات زي بس سبعي زي اعتزارب زلا مالتي سو أمريكا أب كوينات إيران حق ضربات درو قال نقرات لوس تقبر زلا تمثل قال تخسر زلا تمثل ولا حنتي جن أموداتها كتري أخلى حاجن إذا نايس سبعي زي تنتانه من الوقت لكعون كمت إخيليو جن عالم بزي سبزي اعتزارب زلا أعطيكمون رأيوه تخطاتلوه he's not a real professor أيكونن in fact جن أبي high school يدمهر البروفيسور درجاتهم صعبتو كهوز جمهوري مثلني سلازي تبريدكت تجبره خليت تستنبيه تنبيت كوينو لولو تزقت سل تنبيتون كخون دي أي كخونن حبيرنا كنريو إنا مالتيو so قال كنبلون خليل لأن مخنياتو انتاي نايز مسيلكم في النوتو أستوعلو تي بريدكت مقبارن analyze مقبارن ببيني هجي كخوني خليل كاتزارو ولو إذا جن دارجا برجوت نتي تزارب كزارب نكلوس كمزي at some point see certainty كمزي بقى رجت أني أخوني تزارب حجي الساعة تافليت نايز بايدوي كاب كالكتريو مبرو على بزو حتى انت بوليتيكا كوي تنتنويب إذا خوني باليوم جن رجت أني أتات جنايكو تقولات possibility probability أمزملو إذا خلي بالن كلنا جن سبعة إذا ما مولو بمولو أفاكتن أب scientifically تمركزون يزارب مالت هيكون سلازي نخد فتشون نخن ريو نخن استوعلو تعلم كاس بزعبو تزارب سلازي لا إنا نتسبقا وخلص كهين تنبوزل نمبر كمودو كم شبوط ناتو prediction ببل الكامتي خاخا كم زلو اختوصلون أي قبان مالي سلازي نخت مامي نخت فلاسف نخت مهار نخن استوعلو إذا فيديو تازم تزلو خيراني لي